আপনারা জানেন এই মুহূর্তে কিন্তু আমরা উপস্থিত হয়েছি নিউ ইন্ডিয়া অ্যাসুরেন্সের কলকাতার যে রিজিওনাল অফিস, সেই অফিসের যে করিডোর রয়েছে সেখানে কিন্তু আমরা এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি। আপনারা জানেন কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে সরকারি যে সংস্থাগুলো রয়েছে সেগুলোকে কিন্তু একের পর এক বেসরকারিকরণ করা হচ্ছে। তাতে যেমন অলাভজনক সংস্থাগুলি রয়েছে, তেমনি কিন্তু রয়েছে লাভজনক সংস্থাগুলিও। এক্ষেত্রে বাদ যায়নি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি এবং সামরিক ক্ষেত্রে থাকা, দেশের সামরিক ক্ষেত্রে থাকা সংস্থাগুলি পর্যন্ত। কেন্দ্রীয় সরকারের এই পদক্ষেপকে ঘিরেই শুরু হয়েছে বিতর্ক, একই সঙ্গে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে দেশ জুড়ে। এদিন বিএমএসের ব্যানারে এনএফজিআইই বা ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স এমপ্লয়ির তরফ থেকে কলকাতা ইউনিয়নের জেনারেল সেক্রেটারি দেবাশিস ব্যানার্জির উদ্যোগে এই বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এখানে উপস্থিত রয়েছেন বিএমএসের পূর্ব শাখার প্রভারী গণেশ মিশ্রা, উপস্থিত রয়েছেন বিএমএসের রাজ্য কমিটির সভাপতি শান্তনু মুখার্জি প্রমুখ। देश के हित में करेंगे काम के लिए पूरे काम, देश के हित में करेंगे काम के लिए पूरे काम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। দিকে দিকে প্রাইভেটাইজেশন হচ্ছে কেন? সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট জবাব দাও, जवाब चाहे जवाब दो। ইনকলাব জিন্দাবাদ, जिंदाबाद जिंदाबाद। আমাদের দাবি মানতে হবে, मानते হবে मानते হবে। সারা ভারতবর্ষে বিভিন্ন পাবলিক সেক্টরকে আজকে 28 অক্টোবর ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রান্তে ভারতীয় মজদুর সংঘের ব্যানারের তলায় যারা আমাদের অ্যাফিলিয়েটেড ইউনিয়নগুলো আছে তারা সমস্ত জায়গায় এই এডুকেশনাল প্রোগ্রাম সংগঠিত করছে। এর মূল দাবি হচ্ছে প্রাইভেটাইজেশন, মনিটাইজেশন এবং ডিসইনভেস্টমেন্ট। যেসব পলিসি ভারত সরকার নিয়ে আসছে তাতে কিন্তু সারা ভারতবর্ষে যে পাবলিক সেক্টর আছে যারা বিভিন্ন সময় ন্যাশনালাইজেশনের টাইম থেকে সোশ্যাল সিকিউরিটিতে কাজ করছে, বিভিন্ন গঠনমূলক জায়গায় তারা ইনভেস্ট করছে। उपस्थित समस्त अधिकारी बंधु, आज जैसा आप जानते हैं कि पिछले महीने 13, 14, 15 अगस्त को अयोध्या के अंदर भारतीय मजदूर संघ की राष्ट्रीय कार्य समिति हुई थी। उस कार्य समिति में 2 प्रस्ताव पारित किए गए थे। एक प्रस्ताव था 9 सितंबर को हम लोग महंगाई के खिलाफ जो है देश भर में धरना देंगे, और दूसरा प्रस्ताव था कि 2 नवंबर को हम पब्लिक सेक्टर्स के जो मोनेटाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है, इनके खिलाफ में हम देश भर में धरना देंगे। হ্যাঁ, এইটা সরকারের এই সরকার নয়, আমরা মনে করি যে সরকারই আসুক সেই সরকারই কিন্তু শ্রমিকের এগেনস্টে কাজ করে। যে সরকার আজকে কংগ্রেসের সময় থেকেই এই মালহোত্রা কমিটির উত্থান, এবং এই মালহোত্রা কমিটি যখন 1991 সালে আমাদের এখানে লাগু হলো, তারপর থেকেই কিন্তু আস্তে আস্তে এই উদ্যোগগুলো চলে আসছে। এবং এই এনডিএ সরকার আসার পরে আমরা যেটা ভেবেছিলাম যে তারা দেশের জন্য কিছু কাজ করবে, কিন্তু সেটা না করে সে কিন্তু পাবলিক সেক্টর যারা দেশের মেরুদণ্ড সেই জায়গাটাকে ধ্বংস করার জন্য তারা উদ্যোগী হয়েছে। এর বিরুদ্ধে আজকে আমাদের এই ধর্ণা প্রদর্শন এবং আন্দোলন, যেটা সারা ভারতবর্ষে হচ্ছে ভারতীয় মজদুর সংঘের ব্যানারে। আমাদের ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ জেনারেল এমপ্লয়িজ, তার অ্যাফিলিয়েটেড ইউনিট, তারা আমরা এখানে এই উদ্যোগে এখানে সামিল হয়েছি এবং আমরা এর প্রতিবাদ জানাচ্ছি। হ্যাঁ, ভারত সরকার যদি, যেটা গণেশ মিশ্রজি বললেন যে গুয়াহাটিতে যে বৈঠক আছে বিএমএসের, এবং তারপরেও যদি সরকার এখান থেকে সরে না আসে, বা তারা যদি তাদের মনোভাব পরিবর্তন না করে, বা তারা যদি কোনো আলোচনায় বিএমএসকে বা আমাদের যে ইউনিয়নগুলো আছে তাদের যদি না ডাকে, তাহলে একটা বৃহত্তর আন্দোলনে যাবে। এবং সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে গণেশজিও একমত যে সরকারের কিন্তু তাতে বিপদ আসবে আরও, কারণ ভারতীয় মজদুর সংঘ সারা ভারতবর্ষে তার 2.5 কোটি যে সদস্য সংখ্যা, এবং তার সঙ্গে যে আরও যে সদস্য সংখ্যা আছে তাদের নিয়ে যে জোরদার আন্দোলনে নামবে, তাতে কিন্তু আগামী দিনে তাদের কিন্তু এই সরকার টিকে থাকার একটা সম্ভাবনা, মানে অসম্ভব একটা দেখা যাচ্ছে। আর আরেকটা হচ্ছে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে যে এখন যেটা বার্নিং ইস্যু চলছে, যে আপনারা জানেন যে রিসেন্টলি জিবনা বিল পাস হয়েছে, এবং এই জিবনা বিল পাসের মাধ্যমে ইন্স্যুরেন্স সেক্টরে একটা প্রাইভেটাইজেশনের আনতে চাইছে গভর্নমেন্ট। এবং আর তার সঙ্গে আমাদের যেটা হচ্ছে যে আমাদের প্রায় 51 মাস হয়ে গেছে আমাদের ওয়েজ রিভিশন ডিউ আছে। 2017 আগস্ট থেকে এই ওয়েজ রিভিশন ডিউ আছে,
এবং আমরা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ফোরামে আমরা আন্দোলন করছি, কিন্তু এখনও কিন্তু সরকার থেকে আমরা কোনো সুরাহা পাচ্ছি না। এর বিরুদ্ধে আমাদের এই আন্দোলন। ये जो निजीकरण का जो और कार्य चल रहा है, आज से नहीं चल रहा है। तो 1991 के से ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। देश ने जब से डंकल प्रस्ताव और WTO ये जो स्वीकार किया है, उसकी नीतियों के अंतर्गत इस प्रकार ये सरकार 91 से ये जो नीति अपनाई है, उस नीति में हर प्रकार की सरकार ने सब इस प्रकार के काम किए हैं। भारतीय मजदूर संघ ये निजीकरण के, निगमीकरण के और कारपोरेट जो हो रहा है, इसका प्राइवेटलाइजेशन हो रहा है, इसके हम खिलाफ में हैं। क्योंकि ये जो बड़े बड़े उद्योग हैं, जब लगाए गए थे तब ऐसे क्षेत्र में थे कि इनकी प्रॉपर्टी की कीमत ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। आज ये सब प्राइम जगह पर आ गए हैं, इनकी सारी जगह संपत्ति, तो लोगों की निगाह है इस पर, और इसके कारण से एक पूरा योजनाबद्ध तरीके से इसको हड़पने का कार्यक्रम देश में चल रहा है। हम इस बात का विरोध करते हैं कि ये जो सरकारी संपत्ति है और ये पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर के रूप में ही रहना चाहिए, इसका निजीकरण नहीं होना चाहिए। और यदि कोई इसमें दिक्कत है, अगर ये कोई घाटे के सरकार को लगता है, सरकार बैठ करके और योजना बनाए कि ये कैसे फ़ायदे में आएंगे। और हम ऐसा देखते हैं कि जो फ़ायदे के हैं, जो सरकार को काफ़ी मुनाफा देते हैं, ऐसी कंपनियों के शेयर भी सरकार बेच रही है। इसका भी हम जो है विरोध करते हैं। और जो LIC और ये न्यू इंडिया एश्योरेंस, इस प्रकार की कंपनियां तो सरकार को बहुत प्रॉफिट देती है, समय समय पर हर प्रकार का सहयोग सरकार का करती हैं। इसलिए इनका किसी प्रकार का शेयर बेचा जाने के हम खिलाफ है। और देश में जो रक्षा संस्थान हैं, उनका निगमीकरण करने की जो योजना बनाई गई है सरकार के द्वारा, उसका भी हम विरोध करते हैं। और इसलिए आज का जो कार्यक्रम है वह है पूरे देश में पब्लिक सेक्टर को सेव करने के लिए, सेव पब्लिक सेक्टर सेव नेशन, ये हमने नारा दिया है। क्योंकि उद्योग हित, राष्ट्र हित और श्रमिक हित, ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं, इनमें कोई विरोधाभास नहीं है। इसलिए तीनों के हित के लिए आज का धरना है। बराबर हमने 9 सितंबर को देश भर में इस बात को लेकर धरना दिया था कि पेट्रोल और डीजल को GST के दायरे में लाना चाहिए। केंद्र सरकार ने इसको लेकर एक बैठक भी की थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जितना टोटल पेट्रोल का दाम नहीं है, उससे ज़्यादा राज्य सरकारों का टैक्स है। और इसलिए राज्य सरकारें सहमत नहीं है GST के दायरे में लाने के लिए। हमारा दबाव रहेगा, हमारी मांग रहेगी कि पेट्रोल और डीजल को सरकार GST के दायरे के अंतर्गत लाएं, तो जनता को महंगाई से राहत मिलेगी। परवर्ती कर्मसूची हम 12, 13, 14 नवंबर को गुवाहाटी में राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठ रहे हैं, उसमें हम डिसीजन लेंगे कि हमें आगे क्या करना है। भारत माता की जय। ক্যামেরা শানুর সাথে তিতির মুখার্জি, নিউজ 1।